ସାର୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସାର୍ ଏଇଟା ଆମର ଯେଉଁ ପୁରୀ କେନାଲ ଦେଇକି ଆସିଲେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଅଣ୍ଡିଲ ମୌଜା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଣ୍ଡିଲ। ଆଉ ସାର୍ ଏଇଠି ଦୁଇଟା ପ୍ଲଟ୍ ଅଛି, 2000 ଲେଖା ଅଛି, ଦୁଇଟା ଇଷ୍ଟ ଫେସିଂ ଅଛି। ଆଉ ତାର ରୋଡ଼ଟା ହେଉଛି ଏଇଟା ସାର୍, ଏ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଏଇଟା ହେଉଛି ରୋଡ଼। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସାର୍ ଏଠି ସବୁ ଘର ଦ୍ୱାରା ହେଇଯାଇଛି ଅଲରେଡ଼ି, ଏଇଟା ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ଘର ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଲୋକେସନ୍ ବି ବହୁତ ହଟ୍ ଲୋକେସନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପ୍ଲଟ୍ଟା, यार साइड भी आर गोटे प्लट अच्छी मुझे देखे दूसरी आप देखीदे। ठीक है सर, यहाँ हूँ तार रोड, यहाँ हूँ सर तार रोड एग्जिस्टिंग रोडटा। आटा हूँ आउ गोटे तार से गला सारे से गला दुईटा प्लट गला, से दुईटा गला। आउ एठी गोटे 3 नंबर एठी गोटे अच्छी, गोटे वीडियो सार कर दूसरी। गोटे वीडियो कर दूसरी। यहाँ हूँ सर तार रोड, से जगह को रोड, घर ठू ये घर, यहाँ हूँ रोड रोड। এটা ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେପଟ ପଛପଟେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲି, ଏଇଟା ତାର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି 1742 କଟକି ଗୁଣ୍ଠେ ଅଛି ସାର୍। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି ସାର୍ ଏସି ଜାଗା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏସି ଜାଗାଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏସି ଜାଗା। ଆଉ ସେଇଟା ସେ ଘର ସାଇଡ଼୍ଟା ହେଉଛି ନନ୍ ଏସି। ସାର୍ ମୌଜା ଆସିବ ଅଣ୍ଡିଲ। ठीक है सर। मो चैनल तो जानते भूमि प्रभा, मो चैनल टी सब्सक्राइब करेंगे, तले थी बेल आइकन दबे, अन्य शेयर करेंगे सर प्लीज सर। आ सर मोर कॉन्टैक्ट नंबर हूँ 8847805027। रही सर, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।